আজি এইখানি হব হরি বিবাহ। তথা সেই মন্ত্রী টোকাটা বিবাহ করিবা পূর্বরু তো মথার সিন্দুর দেই সারিথিবে। জানিছু কাহা সাথে তু আজি হাত দেইছু আজি ভোগিবু তোরি সেই বললাম ভোগিবু। এই যাও শক্তির পরীক্ষা। अरे पापी तते लाज लागुनी? अबे बू एटिकू और पाई आसी चिता जाने बुनी। अरे तो माँ को मारी दई थिले सेती पाई मते पैसा दई तो मामुटा तो घर को बर्बाद करबा पाई माने तो बाबा को बर्बाद करबा पाई मते पैसा दई कि आनिछि काई कि न मो गोटिए भड़ाटिया गुंडा। रे ये तोते पैसा दे एठी आनिछि? तुमे ए जो स्त्री को मारिछो हां सेई स्त्री रो भाई किए तुमे जानिछो ना? सेही सला जेटालालो। हां सेई जेटालालो एइटा गोटे चक्रांत। मु तो सामान्य लोकठा पैसा पाइले मु काम करे। तू से पैसा पाई तोते एमिति करबा पड़िला? कोन करिबी महाराज? कोन करिबी? पैसा पाई तो मो पेट चलुछि। पैसा पाइले ही मो घर संसार चलिबो। सेति पाई मु तारी कथारे पड़ी पैसा पाई मु एठिकू आसीबी। ओ तमने जटालालो ही तोते क्या करिछि? हां महाराज पैसा दे एठी कानिछि बर्बाद करबा पई। हां महाराज ठीक अछि। ए सागर बाबू या को किछि करबा दरकार नाही। मु देखिबी सही जटालालो को सही सोला कोडे गला। आपण मते न कले भी किछि मु किंतु आछि बुझी पारिछि महाराज। हां आगा को आउ केबे एमिति पैसा पाई मनीष हारिबी नेकी? पैसा पाई आउ कहार बर्बाद करबा पाई जिबिनी। हां आज मोर आखि खोली देइछो महाराज। खोली देइछि। हां हां मु आज छारू साधारण लोकन को बरी बंचिबी। मते छाड़ी दियंतु महाराज मते छाड़ी दियंतु। ठीक अछि मु देखिबी से जेटालालो को तू टिके शांति रे बसी पड़। ना महाराज सेटा आपणकर हेले कथा सुन तू एटी बसिबार दरकार भी नाही ना तू चली जा मु जाउछु महाराज। ठीक अछि ए भड़ाटिया गुंडा पैसा पाइले आउ कार जीवन को नष्ट कर देबो। हां ना कोन आउ ना से काम मो छाड़ी देइछि। मु त्रिवार सत्य करी कहूछि महाराज। ठीक अछि आज ठारू मु
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଦେଖାଯିବି। ସତ କହୁଛୁ? ହେଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଣ? ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭୁଲ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସତ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀ ମହାରାଜ। ଆରେ ତାରି ଫଟୋକୁ ଫୁଲମାଲା ଦେଇ ଘରରେ ରଖିବ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ତୁ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହୁଛି, ବାହାରି ଯା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧ୍ୱଜ ମହାରାଜ। ହଁ ହଁ ଆରେ ଯା। সেই ଶଳା ଜେଠାଲାଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋର ଏହି ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଜେଠାଲାଲ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର କହୁଛି। କଣ ଜେଠାଲାଲ କି ମଣ୍ଡପ ସଜା ହେଇଛି ଲୋ ବାପା। ଇଏ କାହା ବାହାଘର ଚାଲିଛି କି ଆଜ୍ଞା? କାହା ବାହାଘର? ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତୁ କଣ କରିଥିଲୁ ବେ? ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲୁ? ମନେ ଟିକେ ପକା। କିଏ ରେ ତୁ? କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଦେବି ରେ ଛଡ଼ା ପଙ୍ଗୁ ରାଜା। ପଙ୍ଗୁ ପଙ୍ଗୁ ରାଜା ତାହାର କେତେ ତାକତ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୋର ଏତେ ସାହସ ରେ ମତେ ତ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଉଠଉଛି। ଠିଆରେ ଠିଆରେ ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମତେ ମାରବୁ? ହଁ ମାରବୁ? ମାରିବି। ପଶୁଛୁ କାଁ ମକେ? ଏଇ ମୁଁ ତୋତେ ଠିକ ହିସାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? କାଟା ଆଜି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି। তোর ঝিওর বাহাগর? ହଁ কার সাঙ্গে? মোর পিলা সাঙ্গে? କାର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛୁନୁ? ଦେଖୁନୁ କିଏ ଅଛି? ସାଗର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଗର। ছড়া অভদ্র কোটিকার পিলা। ଅଭଦ୍ର କୋଟିକାର? ଏଇ କଣ ଅଭଦ୍ର କୋଟିକାର? হ্যাঁ ତୁ ଅଭଦ୍ର କୋଟିକାର। চাপ। ଜୟ কাঁ করবো তুই? କଣ କରିବି? কাঁ করবো তুই? କିଛି କରିବିନି। খুলবি কি মুই? ଆରେ ଖୋଲିବୁ, ଖୋଲିଲେ କଣ କରିବୁ? ତ ମୋ ମହାରାଣୀ ଯେମିତି ମାରିଲି ନା, ତୋତେ ସେମିତି ମାରି ମାରି ତୋତେ ମାରିଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ভৌণী কু মারিছিলু নাই কে? ହଁ ମୁଁ মারিଥିଲି। মুই ঠিক জানিছিলি হেটা লাগি মোর ভৌণকে তো বিয়া নাই করে বলছিলি। আরে শয়তান শয়তান মশনা পদাতে মিলবা শয়তান। মহামন্ত্রী এহাকু কଣ ଆଉ ଦେଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। মারবো আজ্ঞা। এক্সকিউজ মি প্লিজ স্যার। ସାଗର ଆଉ ଅନେକ କାହିଁକି মতে ক্ষমা কর স্যার। ଏହାର ଜୀବନକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। মতে মারামুরি নি কর আজ্ঞা। ହେଲେ କଣ କରିବି? মতে ছাড়ি দিও মোর বুড়ি পাককে যাবি আজ্ঞা। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ? মোর পিলা ছুয়া গোলগোলা হি যাবি আজ্ঞা। ଗୋଲଗୋଲା ତୋତେ ଆଜି ଯେତେ ଗୋଲଗୋଲା କରିବି। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ। क्या केते मेलछान चके भोजी ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ସେ ପଲାଟା ବହି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଟିକେ ନାଚିବୁ। नाचिबी? ହଁ ଆଗ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ କହୁଛି। हां ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ କହୁଛି। साड़ी ହଁ বয়া হেলু না কেতে? ମୁଁ କଣ ବୟା? ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ। বাবু লোকটা হি করে কেনটা কর টুকি লোক ହଁ ফেলি। ସେଇଟା ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯିବ, ଜାଣିବୁ। শাড়ি পিন্ধি ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ତୁ ନିଜେ চিন্তা କରିବୁ। মোর মা বুয়া মকে শাড়ি পিঁধেছন কি? ଆରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧାଉଛି। শার্ট প্যান্ট ধোতি কুর্তা তো পিঁধেছন। হরি মা বাপ କେହି ବି ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇନି। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲେଇବି, শাড়ি ବୁଝିପାରୁଛୁ? কহ পিঁধেই দেখ মক। ଆରେ ପିନ୍ଧୁନ, কহ এই ଦେଖୁନ ଶାଢ଼ୀ। শাড়ি নেই না হেতু। କଣ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ? হ্যাঁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲିବୁ? ଖୋଲିବୁ ନା କଣ? খোললে দেখবু কে তুই? এই ସାଗର ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲି ଦିଅ, ଖୋଲେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଦାସୀ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଅ ଏଟାକୁ।
ଛଳି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେକି ସେଇ ହାତୀର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇ ଏଇ ସଭାରେ ନାଚିବ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ସୁରଭିର ବାହାଘର ସରୁ ତାପରେ ନାଚିବି ଏ ମା ସୁରଭି ସାଗର ମୁଁ ତୁମ ପିତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ବାବୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି ଆରେ ଏ ବାହାଘରରେ ଏଇ ଶଳା ଶୈତାନ ଜେଠାଲାଲ ନାଚି ଉଠିବ ଏ ସହଚରୀ ମାନେ ଆରେ ବାହା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରେଇ ଦିଅ ହଁ जा हो बुआ ओन्ना दीजे के भी मोके नहीं देखबार लाज नहीं लागे निहले लाज भी लगता मोते ଜେଠାଲାଲ ରୁହରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି କାହେଲା ଆଜ୍ଞା କାହେଲା ଟିକେ